Shalom. Shalom, Greetings to you in the name of Jesus. salam dalam nama Tuhan Yesus. Let's see today's inspiration from 2 Corinthians chapter 9 and verse 8. Inspirasi hari ini dari 2 Korintus 9 ayat 8. And God is able to make all grace abound unto you, that you having always all sufficiency in everything, may abound unto every good work. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Here the Bible tells Di sini Alkitab mengatakan very clearly sangat jelas that always bahwa senantiasa you shall have all sufficiency. bahwa engkau akan memiliki segala kecukupan. So this is not talking about faith, yeah. Ini bukan bicara tentang iman. All through the Bible you see, Di sepanjang Alkitab kita bisa lihat God blessed Abraham abundantly, Isaac, and everyone. Tuhan memberkati Abraham, Ishak dengan berlimpah-limpah dan orang-orang yang lain juga. And 40 years God fed the Israeli people. 40 tahun Tuhan memberi makan orang Israel di padang gurun. Jesus gave food and always did take the leftovers so much. Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang dan masih bersisa. So here it tells Di sini dikatakan always all sufficiency in everything. selalu dalam kecukupan dalam segala sesuatu. So very clear Bible tells. Jadi sangat jelas Alkitab mengatakan. So that means God will provide everything. Artinya Tuhan akan menyediakan segala sesuatu. But how to get that? Tapi bagaimana mendapatkannya? Here it tells Di sini dikatakan all grace shall abound. So we need to get that all grace to get all time, all sufficiency. yaitu dikatakan dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Jadi pertama kita peroleh dulu kasih karunia untuk memperoleh segala kecukupan itu. So that means there are many grace. Berarti ada beberapa kasih karunia. So here it tells all grace. Karena dikatakan di sini segala kasih karunia. But now the next question is how to get this all grace? Pertanyaannya adalah bagaimana memperoleh segala kasih karunia. So the next another point tells here, Poin yang lain dikatakan di sini, may you abound in every good work. supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu yang baik, dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. So you have to do good work. Jadi harus ada unsur kebajikan, melakukan hal yang baik. This is what Jesus is talking. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus. Even if somebody is evil, Bahkan apabila seseorang jahat, somebody is bad, seseorang buruk, you be good. kita tetap harus baik. You forgive Kita harus mengampuni until what? 770 times it is eternally. 7 kali 77 kali. And even Jesus Tidak terbatas. said what? Bahkan Tuhan Yesus mengatakan First you apa? go get Pertama, forgiveness to other Beri people, ampun dulu kepada make orang peace, lain, buat and perdamaian. then come and give the offering, then I'll accept. Baru datang dan memberi persembahanmu, baru persembahanmu akan kuterima. So you want to have all sufficiency all the Jadi time, kalau kita ingin memiliki segala kecukupan sepanjang waktu, then you need all grace. maka kita perlu segala kasih karunia. For you to have the all grace, Untuk memiliki segala kasih karunia, you have to do good works all the time without any conditions, without anything. kita harus melakukan berbagai kebajikan tanpa kondisi atau syarat apapun. So don't blame on circumstance situations. Just Jadi- to keep doing good. Jangan persalahkan situasi atau kondisi. Hanya terus melakukanlah kebaikan, kebajikan. That's what Mother Teresa told. Itu juga yang dikatakan Mother Teresa. Whether people do good or bad to you, Apakah orang melakukan buruk atau baik padamu, or whether they think about your goodness or not, just keep doing goodness. ataupun mereka melakukan tentang kebaikan, memikirkan kebaikanmu atau tidak, tetap
engkau lakukan kebaikan. And that's what the Bible does. Itulah yang dikatakan Alkitab juga. Hallelujah. Haleluya. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, help your people to have all sufficiency all the time. Tuhan, tolonglah agar umat-Mu senantiasa berkecukupan. And help them to do good things to get that. Dan tolong mereka untuk melakukan hal-hal yang baik untuk memperolehnya. Because you are blesser. Karena Engkaulah Tuhan yang memberi berkat. Let the Holy Spirit lead them into that path. Biarlah Roh Kudus memimpin mereka ke jalan itu. In the name of Jesus we Demi nama pray. Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Amin. God bless you. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.